शलोम अलैकुम बारगुशवाह मशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ो, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, और जितने लोगों ने हमें जो नए हैं ज्वाइन किया है उन सबको वेलकम। खुदावंद उन सबको बरकत दे और उन सब के ऊपर अपना साया रखे। हम सीख रहे हैं बदरूहों से रिहाई कैसे पाएँ। हमने जैसा कि पिछली दफ़ा ये सीखा था कि दुआ और कलाम एक मुकम्मल हथियार है, सिर्फ दुआ अधूरा हथियार है। सो लिहाजा हमें मुकम्मल हथियार जो है वो दुआ और कलाम को इख्तियार करना चाहिए। हालेलुया। आज हम सीखेंगे मुक़द्दसीन के तजुर्बात। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुक़द्दसीन के तजुर्बात में से हम रबी तनहम बरहनाई के जो है बयान से कुछ सीखेंगे। अच्छा जी, तनहम बरहनाई ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल खाने में हया रखता है वो 3 चीज़ों से महफूज रहेगा: सांप से, बिच्छू से और बदरूहों से। और जो कुछ कहते हैं कि उसके ख्वाब में उसके लिए मामला तय होंगे। ये आप देख सकते हैं तलमूद बैरखौत 62a वर्स नंबर 6। ठीक है जी। रबी तनहम बरहनाई ने शायद गुस्ल खाने की सफाई और गुस्ल खाने में शेवत परस्ती की बात शेवत परस्ती के मतलब जो काम है उसके मतलब बात की है। ठीक है जी। लेकिन एक और बात भी काबिल गौर है, किसी भी किस्म की बेहयाई गुस्ल खाने में मौजूद ना हो। ये भी जो है बरहनाई का मेरे ख्याल में मौक़िफ़ है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि औरतें जो हैं वो अपने जो प्राइवेट कपड़े होते हैं वो गुस्ल खाने में लटका कर आ जाती हैं। मर्द भी अपने जो प्राइवेट कपड़े होते हैं उनको वो गुस्ल खाने में जो है लटका कर आ जाते हैं, तो उससे बेहयाई घर के अंदर फैलती है। ठीक है जी। उसके अलावा कोई ऐसा काम गुस्ल खाने के अंदर नहीं करना चाहिए जो गैर शरई और गैर बिब्लिकल हो। ठीक है जी। उसमें शहवत परस्ती भी आ जाती है। जिसमें शहवत परस्ती हो तो वो जो है यकीनन बदरूहों का शिकार होगा। ये मेरी बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। अपने गुस्ल खाने के अंदर जो प्राइवेट कपड़े होते हैं वो ना रखें, क्योंकि गुस्ल खाना एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ आपने भी जाना है, आपके बच्चों ने भी जाना है। ठीक है जी। कुछ लोगों के घर की बनावट ऐसी होती है कि उन सब के जो गुस्ल खाने होते हैं वो अपने अपने अटैच वाशरूम होते हैं, और कुछ लोगों के जो है वो मुश्तरका होते हैं। फिर भी आपको अपने गुस्ल खानों को जो है वो क्लियर रखना चाहिए, वहाँ बेहयाई नहीं फैलानी चाहिए। ये रबियों का तजर्बा है, उनके तजर्बात की बुनियाद पर ये जो है बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि जी गुस्ल खाना जो है उसके अंदर जो है वो बेहयाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी। याद रहे कि जब आप घर में थोड़ी सी बेहयाई बर्दाश्त करते हैं तो यूं आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई एक पौधे की तरह बढ़ती है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर बेहया हो जाता है, और शैतानी कुत्ते जो है वो आपको और आपके घर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। एक बात यहाँ से आप सोचें कि अगर गुस्ल खाने के अंदर बेहयाई पर इतनी बदरूहें आप हमलावर हो सकती हैं, तो जब घर के अंदर बेहयाई आती है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे जब आप घरों के अंदर एंटर होते हैं तो औरतों का जो लिबास है, एक पुराना दौर था कि औरतें जो हैं वो अपने जब उनके बड़े आते थे घर के अंदर तो वो फ़ौरन सर पर दुपट्टा लेती थी। ठीक है जी। लेकिन आज का जो दौर है, किसी के घर में चले जाएँ तो मतलब बाज़ घरों के अंदर इतने बेहया कपड़े औरतों ने पहने होते हैं। ठीक है। लड़कों ने पहने होते हैं। ठीक है जी। ऐसे शॉर्ट चड्डे पहने होते हैं कि उनको देखकर शर्म आती है। ठीक है। औरतों ने भी इसी तरह के बहुत सारे लिबास पहने होते हैं, ऐसी टी-शर्ट्स पहनी होती हैं जिससे बेहयाई बिल्कुल नुमायाँ होती है। जिन घरों के अंदर ऐसे काम होते हैं वो यकीनन बदरू गिरफ्ता हो जाते हैं। लिहाजा अपने घर के अंदर हयादारी रखें। ये बदरूहों से छुटकारे का आसान तरीका है, महफूज रहने का आसान तरीका है। ये मुक़द्दसीनों के तजर्बात हैं। ठीक है। जिन घरों के अंदर बेहयाई है, औरतें टी शर्ट पहनती हैं, शॉर्ट मतलब चीज़ें पहनती हैं और बेहयाई नुमाया मतलब जो है वो करती हैं, उन औरतों की वजह से घर में बदरुएँ होती हैं और वो घराना वाज़िया तौर पर शैतान की गिरफ्त में है। ये बात जो है पक्का निशान है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मुक़द्दसीन के तजर्बात में से दूसरा जो है वो है शमा पढ़ना। ठीक है जी। रबी ज़हाक ने कहा, जो कोई अपने बिस्तर पर शमा की तलावत करता है बदरूहें उससे दूर रहती हैं। ये इस आयत की तरफ इशारा किया गया है, जैसा कि लिखा है अय्यूब 5 बाब आयत नंबर 7। पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, लफ्ज़ चिंगारियां का मतलब बदरूहों के अलावा कुछ नहीं है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये है रबियों का बयान जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। रबियों का कहना है कि लफ्ज़ चिंगारियां बदरूहों के अलावा इसका मायने कुछ और नहीं है, ये बदरूहें हैं। जैसा कि लिखा है इस्तस्ना 32 बाब आयत नंबर 24 का वो रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि वो भूख के मारे घुल जाएंगे और शदीद हरारत और सख्त हलाकत का लुकमा हो जाएंगे, और मैं उन पर दरिंदों के दांत और जमीन पर के सरकने वाले कीड़ों का जहर छोड़ दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि कैतो मीरी के साथ दर्ज रेशक देखते हैं। मतलब यह कि शदीद हरारत यानी चिंगारियां और जहरीले दरिंदे, इन दोनों को रबियों ने बदरूहों के नाम करार दिया है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जी कैतो मेरी, ठीक है जी, कैतो मेरी
وہ کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ بدروحوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ دو لفظ کیے گئے ہیں جن کو انہوں نے بدروحوں میں متعارف کرایا. پہلا لفظ ہے چنگاریاں اور دوسرا لفظ ہے درندوں کے دانت. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ دیکھیں بیرخوت 5A ورس نمبر 5. ٹھیک ہے جی. اچھا، شمع پڑھنا بت پرستی کے خلاف ایک بڑا اعلان ہے اور پوری بائبل کا مرکز ہے. شمع ہر ایماندار کی بنیاد ہے. جب ہم شمع پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تمام بت پرستی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. یاد رہے کہ تمام طرح کی بت پرستی بدروحوں کی ایجاد کی ہوئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں، شاذ و نادر ہی لوگ ہیں جو شمع پڑھتے اور شمع کو جانتے ہیں. جبکہ شمع جو ہے یہ یہودی جو ہے وہ صبح و شام 2 ٹائم پڑھتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ جو لوگ شمع پڑھتے ہیں ان کے نزدیک بدروہیں نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. میں شمع کو آپ لوگوں کی سکرین پر بھی جو ہے وہ لگا دیتا ہوں. آپ لوگ اگر اسے کاپی کر لیں تو آپ اپنے گھروں میں یہ شمع پڑھا کریں 2 ٹائم. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں شمع کیسے پڑھا جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو شمع جو ہے وہ آپ لوگوں نے مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، ہیکل کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی. اگر 10 سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر نارمل آواز میں. تو یہ ہے جی شمع یزرائیل یہوہ الوہینو یہوہ اخاد باروک شم کیبود ملیخت لیولام وائل. تو یہ عبرانی میں نے پڑھا. تو اردو میں اس کا ترجمہ ہے سن اے اسرائیل یہوہ ہمارا الوہیم ایک ہی یہوہ ہے، مبارک ہے اس کا نام اور اس کی جلالی سلطنت ابد تک ہے. تو شمع لازمی پڑھا کریں. شمع سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا، آپ کے بچے محفوظ. اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت آپ لوگوں نے 2 ٹائم شمع پڑھنی ہے. تو جو لوگ شمع پڑھ لیتے ہیں، شمع پڑھتے رہتے ہیں ہر روز، وہ لوگ ہمیشہ بدروحوں سے محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ مقدسینوں میں سے 2 تجربات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. مقدسین کے تجربات میں سے ایک اور تجربہ اور ان کا مشورہ، فسا کا کھانا. ربی نعمان نے کہا کہ آیت میں لکھا ہے کہ یہ خداوند کو دیکھنے کی رات تھی. خروج 12 باب آیت نمبر 42، جس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فسا کی رات ایک ایسی رات ہے جو بدروحوں اور ہر قسم کے نقصان دہ روحوں سے محفوظ رکھتی ہے. لہٰذا اس خاص رات میں خطرے کی ایسی کوئی تفشیش نہیں ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں تالمود پیساخیم 109 بھی آیت نمبر 5. اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو بائبل مقدس بھی یہ کہتی ہے کہ درست وقت پر فسا نہ کرنا سزا کا باعث ہے. افسوس افسوس کے افسوس، پاکستان کے اندر آج ہمارے لوگ درست وقت پر خداوند کی فسا نہیں کرتے، اور جن سے کہا جائے وہ بحث مباحثوں پر اتر آتے ہیں. یاد رہے کہ جو حکم خدا نے آپ کو دیا ہے کتاب مقدس میں، اس حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جب یہوشوا حمشیاہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ پر مصلوب ہوا تو ہمیں بھی پہلے مہینے کی 14 تاریخ پر ہی فسا کرنی چاہیے عبرانی کیلنڈر کے مطابق. ٹھیک ہے. تو مقدسین کا، اسرائیل کا، ربیوں کا یہ تجربہ ہے کہ فسا کو جب درست وقت پر کیا جاتا ہے تو فسا کی وہ رات آپ کو سیف رکھتی ہے، آپ کو محفوظ رکھتی ہے بدروحوں سے. لیکن افسوس کہ پاکستان کے اندر ہماری کلیسیا آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر بڑی تعداد ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو فسا سے، پہلی بات تو ہے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں کہ خداوند کی فسا کب آتی ہے. خداوند کے کیلنڈر سے بھی ناواقف ہیں، وہ بھی نہیں سیکھا جاتا، اور جن کو سکھایا جائے وہ بحث شروع کر دیتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، باپ دادا کی روایتیں یاد آ جاتی ہیں. آپ کیا مناتے ہیں کیا نہیں مناتے، میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ فسا کرتے ہیں، کیا آپ ببلیکل فسا کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے تو عزیزو ایک بات یاد رکھیے، آپ اگر محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو یہ خوبصورت تجربہ ہے مقدسین کا، اور بائبل مقدس بھی اس کی شہادت دیتی ہے. ایک حوالہ آپ کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں. بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ درست وقت پر فسا نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی. گنتی 9 باب آیت نمبر 13 میں یوں لکھا ہے، لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فسا کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی. تو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا. خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ساری سزا کا، ساری لعنت کا، ساری اسیری کا وہ خود رسپانسبلٹر ہے. خدا کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی پروٹیکشن کے لیے خداوند کی فسا نہیں کی. یاد رہے کہ جب فرشتہ مصر کے اندر لکھا ہے کہ فلوٹوں کو مار رہا تھا تو بنی اسرائیل محفوظ اس وجہ سے تھی کیونکہ ان لوگوں نے خداوند کی فسا کی. آج ہم نہ تو قہر سے ہم بچ سکتے ہیں خدا کی، اور نہ ہی بدروحوں سے بچ سکتے ہیں. نہ ہی موت کے فرشتے سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے، اور نہ ہی بدروحوں سے. خدا کا عذاب بھی جو ہے وہ بھی لاگو ہو جاتا ہے، اور بدروہیں بھی اس شخص کی طرف، اس گھر کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اور لوگ عذاب کا شکار رہتے ہیں. آج مجھے یہ بے حد افسوس ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس وجہ سے اپنی پریشانیوں سے دوچار ہیں، بدروحوں کی گرفت میں، کیونکہ وہ خداوند کی فسا کو نہیں مناتے. ٹھیک ہے. تو ایک حوالے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، بائبل یہ فرماتی ہے، نحوم کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، دیکھ جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہے. اے یہودا اپنی عیدیں منا اور اپنی نظریں ادا کر، کیونکہ پھر خبیث تیرے درمیان سے نہیں گزرے گا، وہ صاف کاٹ ڈالا گیا ہے. اس آیت میں جس لفظ کا ترجمہ خبیث کیا گیا ہے، یہاں عبرانی میں لفظ بلیال ہے.
जो बदरूहों का सरदार, जिसे उर्दू तर्जमे में बालजबूल कहा गया है। याद रहे कि बालजबूल के साथ इसका सारा लश्कर होता है, ठीक है जी। अगर इस आयत का आसान तर्जमा किया जाए तो यूं होगा, ऐ यहूदा अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर बिलियाल यानी बदरूहों का सरदार तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला गया है। बड़ी बड़ी वाज़ेह आयत है ये। बाइबल खुद कह रही है कि जो है अपनी ईदें मनाओ, खुदावंद की ईदें मनाओ, तो उनका सरदार भी काट दिया जाएगा तेरे दरमियान से। बड़ी हैरत की बात है कि आज लोग खुदावंद की ईदों से दूर हैं, खुदावंद की ईदें मनाएं तो बलियाल काट दिया जाएगा, उसका लश्कर आपके दरमियान से काट दिया जाएगा। तो इस बात को नोट कर लें कि इस आयत में यहोवा एलोहीम ने ईदें मनाने की बड़ी वजह यह बताई है कि बलियाल यानी बदरूहों का सरदार साफ काट डाला गया है। अब साफ जाहिर है कि जितने लोग यहोवा एलोहीम की ईदों को नहीं मनाते वो सब बिलियाल यानी बदरूहों के सरदार के कब्जे में है। ये बड़ी वाज़ेह है। यहूदा ईदें क्यों मना रहा है? क्योंकि उनके दरमियान से बदरूहें काट दी गई। ये साफ लिखा हुआ है कि तू अब ईदें मना, तेरे दरमियान से बदरूहें निकल गई, ठीक है जी। सो लिहाजा ये बड़ी वाज़ेह निशानी है कि जो लोग ईदें खुदावंद की मनाते हैं उनके दरमियान से बदरूहों का सरदार बालजबूल वो निकाल दिया जाता है, वो उसको काट दिया जाता है। सो लिहाजा अजीजों, आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदावंद की ईदें मनाएं। आपसे दरख्वास्त है कि ईद फसा वक्त पर मनाएं, खुदावंद की दीगर ईदें भी वक्त मुहिम पर मनाएं और बदरूहों से महफूज रहें। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, खासतौर पर उन दो तबकों के साथ जो लोग बदरूहें निकालने की खिदमत करते हैं, और उनको शेयर करें जो लोग काले जादू और बदरूहों की गिरफ्त में है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जितने लोग भी अपने कमेंट में राय देते हैं उनकी सबकी राय को नोट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी अपना सवाल करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में जरूर कर दिया करें, मैं उसे नोट करके उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।